plus 8. 16. Very good, very good, very good. 10, 20. 10, 20. 10 plus 20. 10 plus 20. 30. 30. Very good, mga guys. 100 plus 100. 200. Very good. 5,000, 5,000. 9,000. Ay, magaling talagang kupal ko. Ano pa? 91 plus 91. 91 plus 91. 6,000. Ay, matibay. Kang kupal ko. 10 plus 10. 10 plus 10. 12. Ay, galing kang kupal ko. Sana all. Matibay, 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 matibay. Okay, okay. 30 plus 30. 30 plus 30. 50. Ang galing! Divide plus divide 2. Divide plus divide 2. Oh. 5. Magaling ka. Magaling mga guys. So, talino talaga itong bata dito. 2,000 plus 2,000. 4,000. Ay, galing ka ng kapal ko talaga. Ay, ikaw naman mag-challenge kay Papa. English. English. Na Yes. mangga pera. Mga mango. Hindi. Mangga. Ay, mango. Oh, mango. Di ba? Paplasan mo na mo. Ano plus? 10,000 plus 10,000. 10,000 plus 10,000. 1 million. Magaling kang gubal ko. Yak! Magaling kang gubal ko. Dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka, dito ka. Yan. Oh mga guys, contest to mga guys, patawa mga guys. Dada pa yung isang mga guys na pagpa-plus. Yan, sa sobrang katalino, nasira yung kanyang paa mga guys. Wow! Okay mga guys.